अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक नाजुक मामला जो कि हमारे भाई अब्दुल्ला कुरैशी साहब जिन्होंने म्यूज़िक की इंडस्ट्री को खैराबाद कहा, उनके हवाले से और हमज़ा अली अब्बासी साहब के हवाले से डिस्कस करेंगे। हुआ कुछ यूँ कि चंद दिन पहले एक सिंगर हैं या थे जिन्होंने म्यूज़िक की इंडस्ट्री को खैराबाद कहा, जिनका नाम है अब्दुल्ला कुरैशी साहब, जिनके गाने दुनिया के अंदर अक्सर यूट्यूब की दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे अक्सर वायरल हुआ करते थे, लाखों व्यूज़ उनके ऊपर हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने म्यूज़िक की इंडस्ट्री को खैराबाद कहा और लोग उनसे पूछ रहे थे बार बार, अभी हम उनका मैसेज भी आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज तहरीर किया अपने यूट्यूब के ऊपर, और आगे भी हम उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे, वो भी अभी वीडियो के एंड में इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर हमज़ा अली अब्बासी साहब ने क्या ट्वीट किया, वो ट्वीट ज़रा आप अपनी स्क्रीनों पर भी देख लीजिए। उसके अंदर ये बात वाज़ेह करके लिखी गई कि म्यूज़िक इज़ नॉट कम्प्लीटली हराम इन इस्लाम। इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ वॉच दिस वन प्रोग्राम 10 पार्ट सीरीज़, जो गांधी साहब के जनाब हसन साहब के या जो उनके दामाद हैं उनके साथ इन्होंने रिकॉर्ड करवाई हुई है, या उसमें गांधी साहब की भी जो भी प्रचार किया गया उनका म्यूज़िक के हवाले से। तो ये हमज़ा अली अब्बासी साहब ने ट्वीट किया। हमज़ा अली अब्बासी साहब वो शख्सियत हैं जो गांधी साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और गांधी साहब के फितने या फ़िक्र से लोगों को भी मुतासिर करना चाहते हैं, यानी नेगेटिवली भी मुतासिर करना चाहते हैं, पॉजिटिवली। पहले तो हम एक पॉजिटिव चीज़ बता दें कि हमज़ा अली अब्बासी साहब का जो रोल है मुल्हिदीन के हवाले से, जो इल्हाद का शिकार हैं, वो अच्छा पॉजिटिव है कि उनको ये समझाते हैं कि भाई अल्लाह है, उसकी गॉड की एग्जिस्टेंस है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है जिसका हम एतराफ़ करते हैं, और जो भी मुसलमान ऐसा करता है उसको हमें प्रेज़ करना चाहिए। लेकिन जब कोई बंदा म्यूज़िक इंडस्ट्री को, फ़िल्म इंडस्ट्री को, ड्रामा इंडस्ट्री को, हराम कारी वाली इंडस्ट्री को छोड़ने की बात करता है, तो फ़ौरी ये हमज़ा अली अब्बासी साहब सामने आ जाते हैं। या कादियानियों के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कादियानियों की सपोर्ट में फ़ौरी आगे आ जाते हैं। ये गांधी साहब के एजेंडे को इस तरीके से प्रमोट करते हैं और लोगों को प्रोपेगेट करते हैं कि आपको लगे कि इस्लाम यही है कि आप चाहे मौला जट फ़िल्म कर लें, चाहे कोई ड्रामे फ़िल्में, ये सब चीज़ें करते रहें और हमज़ा अली अब्बासी की तरह फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ अटैच भी रहें, उससे मुनाफ़े भी कमाते रहें, और फिर उसके बाद छोटी सी दाढ़ी रख के गांधी साहब के प्रोग्राम में आ जाएं, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसे लोग इनको एंटरटेन करें और दूसरी तरफ ये गांधी साहब के मुक़ल्लिद भी बनी रहें। तो बहरहाल ये इनका पैगाम था। अब हम आपको उनका पैगाम सुनवाते हैं जो कि उन्होंने अब्दुल्ला कुरैशी साहब ने दिया, वो भी अभी बताते हैं। उससे पहले एक हदीस आपके सामने हम बयान करना चाहेंगे जो गांधी साहब, उनके मुक़ल्लिदीन और हमज़ा अली अब्बासी साहब को हम डेडिकेट करते हैं कि क्या अब हमज़ा अली अब्बासी अक्सर जैसे ट्वीट करते हैं किसी हदीस को जो उनके जिससे वो अपना मतलब निकालना चाहते हों, लिबरलिज़म से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसी पिक्चर इस्लाम की बनाना चाहते हों जो कि गामदियत को सपोर्ट करती है, तो वो हदीसें उस तरह की शेयर करते हैं। क्या कभी बुखारी शरीफ की 5590 हदीस ये शेयर करेंगे अपने स्टेटस के ऊपर, ट्विटर के ऊपर? कभी नहीं करेंगे। तो आइए हम वो हदीस आपके सामने शेयर करते हैं, और उम्मीद है अब्दुल्ला कुरैशी साहब ने म्यूज़िक छोड़ते हुए ये चीज़ें ज़रूर देखी होंगी कि आलात मौसीकी या मौसीकी गाने बजाने का इस्लाम के अंदर क्या मुकाम है, या कितनी उस पे वईदें नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से आई हैं। तो आइए हदीस पढ़ते हैं, उसका एक हिस्सा पढ़ते हैं, पूरी हदीस इंशाल्लाह आपके पिक्चर में लगा देते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो ज़नाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। जब ये हदीस हमारे सामने 5590 बुखारी शरीफ की सामने आ जाती है, तो आप खुद सोच लीजिए इसमें कैटेगोरिकली बाकायदा गाने बजाने को कितना बदतरीन फेल करार दिया जा रहा है कि ऐसा करने वालों को इस तरीके से वईद सुनाई जा रही है कि ऐसे बुरे लोग भी पैदा होंगे। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये किस तरफ जा रहे हैं।
کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میوزک حرام نہیں ہے یا کمپلیٹلی حرام نہیں ہے، تو غامدی صاحب اور ان کے مقلدین سے سوال ہے، یہ کون سا دین آپ کے پاس آ گیا ہے کہ کمپلیٹلی حرام اور پارشلی حرام والا آپ فتویٰ نکال رہے ہیں؟ یہ آپ سوچئے کہ جہاں بھی میوزک کی حرمت کی بات ہو رہی ہے یا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سازنا، ریشم، شراب، گانے بجانے، ان چیزوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ دراصل جو آج کی میوزک یا فلم انڈسٹری ہے وہ اسی چیز کے اوپر انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کا حصہ ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم عبداللہ قریشی صاحب کا بھی ایمان افروز میسج پڑھتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی یوٹیوب کے اوپر شیئر کیا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، I know I have been lost since a long time and I have received a ton of messages in this time asking about where I have been. I was on a break, pressed the pause button for a while and took this time to find who I was, where I am headed, and who do I want to become. I want to take a moment to announce my exit from the music industry, and I have decided to stop doing music as a full-time profession. I took this decision purely because of religious reasons. I have had a great time making music, playing concerts for thousands of people, getting loved and appreciated, facing controversies, making some wrong decisions, spreading some positive, making some amazing friends, working with people who were my idols, learning from the best and doing what I loved doing. But I believe that the actual purpose of this life is way bigger than all of this, and we have a very little time in this world to make our afterlife better. Alhamdulillah, I am satisfied with this decision and I am on my way to find the real truth, and I pray that Allah makes this new journey easy for me. This means that I will no longer be performing concerts or appearing in ads anymore. So I would appreciate if I am not connected for those who, however, I am needed for my appearance, events, social media, campaigns, or work that interests me and falls within the folds of our religion. I would be happy to do it. تو یہ ان کی اناؤنسمنٹ تھی اور انہوں نے بتایا کہ پیورلی ریلیجیس ریزنز کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، اور یہ کریکٹس بتایا کہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، ہمیں آگے کی دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے، تو اس لیے میں اس میوزک انڈسٹری کو چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن مجھے آگے اگر آپ سوشل میڈیا گیدرنگز کے اوپر یا اور جگہوں پر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے میں اویلیبل ہوں، لیکن کنسرٹس، میوزک اور ان حرام چیزوں کے لیے میں اویلیبل نہیں ہوں۔ تو یہ ان کا میسج تھا۔ تو اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ان کو استقامت عطا فرمائے اور ان کو بھی جنید جمشید رحمہ اللہ کی طرح اس میوزک کو پیورلی کک کر کے دین کے رستے میں لگنے والا بنائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس رستے کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، جیسے حمزہ علی عباسی جیسے لوگ یا غامدی جیسے لوگ، جو کہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی واپس آ جاؤ، کوئی بات نہیں، پیورلی یہ حرام نہیں ہے، پارشلی حرام ہے، تو وہ ان کو بھی اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے۔ اور ہماری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ان کا جو چینل ابھی اس وقت چل رہا ہے اس کے اوپر ابھی بھی میوزک ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، جس سے ان کو ارننگ بھی غالباً آ رہی ہوگی یا نہیں آ رہی ہوگی، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ جو چیز ان کی پوزیشن میں ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے تاکہ ان کا وہ پاسٹ جو ہے وہ دھلنا شروع ہو جائے، کیونکہ توبہ کا ایک بہت بڑا جو سمجھ لیں قرینہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو آپ نے پچھلے گناہ کیے ہوتے ہیں ان سے آپ توبہ کرتے ہیں، اور اگر وہ موجود ہیں تو ان کو وائپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے اپنی ویڈیوز کو وائپ آؤٹ کر دیں جن کے اندر یہ آپ میوزک بناتے تھے یا لڑکیاں اور یہ چیزیں ساری دکھاتے تھے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آپ کو مکمل ہدایت عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔